अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि पाकपतन वालियां दा पाकिस्तान है और ये खिलाफत दा मरकज़ है और पाकपतन वाले ही इहदे दावेदार ते वारस ने। प्यारे दोस्तों, खूब समझ लो कि बंदा बंदा ही है और अल्लाह बस अल्लाह है, बंदा अल्लाह नहीं है। हाँ, फना फिला की मिसाल यूँ दी जा सकती है कि जैसे लोहे को आग की भट्टी में डाल दिया जाए, अब कुछ देर बाद लोहा भी आग ही बन जाता है। इस लोहे में आग की तमाम सिफात पैदा हो जाती हैं। अब अगर वो लोहा किसी कपड़े को लगा दिया जाए, खुश्क लकड़ी इस लोहे से सुलगाई जाए, तो वो लोहा बिल्कुल इसी तरह असर दिखाएगा जिस तरह लकड़ी पर लगाई हुई आग या कोयले असर करते हैं। तो इस तरह ना तो आग में जलती हुई लकड़ी बजाते खुद आग है और ना ही आग में जलता हुआ लोहा बजाते खुद आग है। अलबत्ता आग में जलती हुई लकड़ी और लोहे में आग की तमाम सिफात ज़रूर पैदा हो जाती हैं। अब ज़रा इस लोहे को आग से निकाल कर पानी में डाल दो, क्या कुछ देर बाद इसमें आग की कोई खसूसियत बरकरार रहेगी? क्या वो दोबारा लोहा ही नहीं बन जाएगा? बस यही मिसाल बंदे और अल्लाह की है। बंदा बंदा ही है और अल्लाह अल्लाह ही है। बंदा बनने के लिए हमें इंसान यानी कि ज़ानी नहीं होना चाहिए, वालदान भी नेक पाक हों और उसकी औलाद भी नेक पाक हो, इबादत गुजार हो, परहेज़गार हो, मेहरबानी नेकी और शफ़क़त की ज़िंदगी बसर करती है, उसे बंदा कहते हैं। जो नेक पाक ना हो, ज़ानी हो, तो वो ऐसे है जैसे पुराना पुता लोया जिन्हों जंक लगी होवे, दिलों ਨੂੰ जंक लग जाती, जिस तरह जंगाल लग जाती है, खाद जाता है, गल जाता है, टल जाता है, तो उन्होंने अग 'ਚ पावांगे तो वो राख बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो दगेगा नहीं, किसी चीज़ ਨੂੰ अग नहीं लाएगा। यानी कि उनका कंडक्ट अल्लाह ताला नाल नहीं होएगा, राबता अल्लाह ताला नाल नहीं हो सकता, औलिया अल्लाह नाल ज़ानी दा राबता नहीं हो सकता। तो जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं किसी पर बातिल और बेबुनियाद, यानी जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर यजीद और 18,000 उलमा और अमीरों वज़ीरों ने इल्ज़ाम लगाए, तो उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है अगर वो ज़ानी हैं तो वो खुद गलत रास्ते पर हैं, अगर वो पाक हैं तो फिर वो सही कहते हैं। और दूसरी तरफ हमारी तरफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम को देख लिया जाए, 100 हाथ रसा गंड सिरे थे जिसको बोलते हैं, हम ये कानून बयान कर रहे हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम को देख लिया जाए कि वो नेक पाक और मुत्तकी और परहेज़गार हैं। इसलिए हमने मुत्तकी और परहेज़गार लोगों की ही बात मानना होता है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, जैसा इंसान होगा उन्होंने उसे ही दोस्त मिलणगे। चरसी नूं चरसी असीं दस चुके हैं, डकैटां नूं डकैट मिलते हैं, तो ज़ानियां नूं ज़ानी मिल जाते हैं, रिश्वतखोरां नूं रिश्वतखोर मिल जाते हैं, इबादतगारां नूं परहेज़गारां नूं इबादत गुजार ते परहेज़गार मिल जाते हैं। असीं धरने नहीं देंदे, धरने दे आले जिहड़े ने जो उन्होंने इस्लाम नाल ते साडे खिलाफत नाल और साडे नाल और अल्लाह ताला दे रसूल नाल कोई हमदर्दी नहीं। वो बहानेबाज ने और ड्रामेबाज ने, झूठ दा एक चलदा चक्कर ने, मकर दी एक उठदी आंधी ने, उन्हां कोल एक नहीं हज़ारां अल्फाज ऐसे मौजूद होंदे ने जिंदा साडे रंगे 100 वली अल्लाह जवाब देण तो कासर होंदे ने और उन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, हम बहुत शरीफ लोग होते हैं, हमारी शराफत से नजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। आप पंजाबी च कहते हैं कि तुहानूं ये देणियां ही पैणगियां और ये देणियां तुहाडे अगे भी आंदियां ने तो तुहाडे बच्चों के अगे भी आंदियां ने, यानी कि तुसीं अपने पाँव भी खुद कटदे जे और अपने बच्चों के पाँव भी खुद कटदे जे, कोई नहीं कटदा। दुनिया दारुल अमल है, असीं पहले बता चुके हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि तुसीं साडे अज दे इस बयान नूं और इस हकीकत नूं समझ गए होवोगे कि बंदा बंदा ही है और अल्लाह ही है। ऐ ना कहो कि
ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ, ਮੱਕੇ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ, ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਂ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ہم تو اولیاء اللہ مخلوق کا رابطہ خالق سے کرانے والے ہوتے ہیں۔ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਖਾਲਕ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗਵਾ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਯਕੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਖਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਮਤਵਜਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਪਾਕ ਪਤਨ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਔਰ پاک پتن اور پاکستان دے وارث اور دعوے دار ہم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ساڈے بارے دے وچ، اور اس کی راہ میں وسیلہ پکڑو، وسیلہ پھڑو، وسیلے تو بغیر تسی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے الہی، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جو گمراہ ہوئے اور غضب کا شکار ہوئے۔ اولیاء کرام کا وسیلہ پکڑنے کے لیے قرآن کریم میں حکم فرمایا گیا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، یعنی اس کی راہ میں وسیلہ پکڑو۔ اولیاء کرام بندوں کو اللہ سے ملوانے والے ہوتے ہیں۔ آپ اگر ذرا غور فرمائیں اور اولیاء کرام کے واقعات ملاحظہ فرمائیں تو شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ اولیاء کرام تصرف فرمائیں یا اختیارات استعمال کرتے ہوئے کرامت کا اظہار فرمائیں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اولیاء کرام نیچرل اور فطری طریقہ کار سے ہی روحانی و جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور خوراک آلت و کرامات سے کام نہیں لیتے۔ پیارے دوستو، اسی تانوں حل دسنے ہاں کہ اے کام اس طرح کرنا ہے، جڑی بوٹیاں دے ذریعے کرنا ہے، اے احتیاط کرنی ہے، اے پرہیز کرنی ہے۔ تو ساڈیاں انہاں گلاں نوں تسی سمجھن دی کوشش کرو۔ امید ہے کہ تسی ساڈے نال تعاون کرو گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاک پتن خلافت دا مرکز ہوئے گا اور خلافت پاک پتن شریف تو قائم ہوئے گی۔ اور شمس المشرق عطا محمد خان مانیکا صاحب اس نظام نوں قائم کرن دے وچ اپنا بھرپور کردار ادا کرن گے اور ساڈے اسلاف دے قلب و جگر نے ڈھونڈ کر لیان گے اور تہاڈی تے معاشرے دی اصلاح کرن دی بھرپور کوشش کرن گے۔ اسیں تہاڈے تعاون دے منتظر ہاں اور امید ہے کہ تسی ساڈی حوصلہ افزائی کرو گے، سانوں مایوس نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تانوں اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔